2024 ସରି 2025 ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ 2025 ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ୱେଲକମ୍ କରି ଧୁମଧାମରେ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲର ମୁଖିଆ ଚିଲ ସେଠାକୁ ଆସି କହିଲା, ଆରେ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଠି ବସି କି କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲ? ଆରେ ଚିଲ ଭାଇ, ନୂଆ ବର୍ଷ ତ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଆମେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ହଁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ, ମୁଁ ବି ଏହି କଥା ଜଣେଇବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଚାଲ ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପିକନିକ୍ ଯାଇ ସେଠି ଭୋଜି ଭାତ କରି ଖାଇ ଆସିବା। ଚିଲ ଭାଇ, ସତରେ ପିକନିକ୍ ଯିବା? ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ମଜା ହେବ। ହେଲେ ପିକନିକ୍ ସେଣ୍ଟରଟା କେଉଁଠି କରିବା? ଶୁଣ ଚଢ଼େଇ ମାନେ, ଏଥର ପିକନିକ୍ ସେଣ୍ଟରଟା ଆମେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲର ନୀଳଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ କରିବା। ଆଉ ସେହି ପାହାଡ଼କୁ ଯାଇ ନ୍ୟୁ ଇୟର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା। ହଁ ଚିଲ ନନା, ସେହି ପାହାଡ଼ରେ ଭୋଜି ଭାତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି। ଚାଲ ଏବେଠୁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ହଁ ପାରା, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ଶୁଣ ପାରା, ତୋ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ଆଉ ରସ ଡିକ୍ସ କଡ଼େଇ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆଣିବୁ। ଆଉ କାଳୁ, ତୋ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣିବୁ। ଅଳସୁଆ ହୋଇ ରହିଯିବୁନି। ହଉ, ଏବେ ତୁମେ କୁହ, ରୋଷେଇ କିଏ କରିବ? ଚିଲ ଭାଇ, ମୁଁ ଭଲ ରୋଷେଇ କରିପାରିବି। ରୋଷେଇ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱଟା ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିଏ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଜାଣିଲ ତ। କାଳୁ କାଉ, ତୁ ଅଳସୁଆମୀ ନ କରି ଆଜି ହିଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ କାଠ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବୁ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ହଉ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହା କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼। ମୁଁ ଯାଉଛି ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ସହ କଥା ହେଇଯିବି। କାଲି ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲର ମଝି ଚନ୍ଦିନୀରେ ହାଜର ହୋଇଯିବ ହେଲା। ଏମିତି ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। କାଳୁ ଭାଇ, ହାତରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ମଝିକୁ ଯାଇ ଏବେ ହିଁ କାଠ ହାଣିବା କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼। ମୁଁ କାଠ ଯୋଗାଡ଼େ କି ନ ଯୋଗାଡ଼େ ତୋର କ'ଣ ଗଲା? ତୁ ତ ନିଜ କାମ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳେ। ବେଶୀ କାମିକିଆ ଦେଖେଇ ହେଉଛି। ମତେ ଏବେ ନିଦ ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବି। ଏମିତି କହି କାଳୁ କାଉ ଯାଇ ତା ଘରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଆରେ କାଳୁ ଭାଇ ତ ଆଉ କାଠ ହାଣି ଗଲା ଭଳି ଲାଗୁନାହାନ୍ତି। ହାତରେ ଆଉ ସମୟ ବି ନାହିଁ। ଯାଉଛି, ମୁଁ ହିଁ କିଛି କାଠ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆଣିବି। ଏମିତି କହି ଟିକି ଚଢ଼େଇ କାଠ ଯୋଗାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଆରେ ଆମେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣି ଆସିଲେଣି। କାଳୁ କାଉ ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ କ'ଣ ଏଯାଏ ଆସିନାହାନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ପରା। କାଳୁ କାଉକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଏମିତି ହିଁ ହେବ। ସେ ଯଦି କାଠ ଆଣିବନି, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ରୋଷେଇ କରିବା? ଚିନ୍ତା କରନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ କାଠ ନେଇ ଆସିଛି। ଏଇ ନିଅ। ଆଲୋ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ କ'ଣ କାଠ ଆଣିଲୁ? ସେ କାଳୁ କାଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତୁମେ ମାନେ ତ କାଳୁର ଗୁଣ ଜାଣିଛ। କାମ କଲା ବେଳେ କରିବନି, ଖାଲି ଖାଇଲା ବେଳେ ଚାଲି ଆସିବ। ସେ ମତେ କାଲି ସଫା ସଫା କାଠ ଆଣିବାକୁ ମନା କଲା। ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି କାଠ ଧରି ଚାଲି ଆସିଲି। ହଉ ଚଢ଼େଇ, ତୁ କାଠ ଆଣି ବହୁତ ଭଲ କଲୁ। ସେ କାଳୁ ତ ଜନ୍ମରୁ ଅଳସୁଆ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ? ନା ଚିଲ ନନା, କାଳୁ ଭୋଜିରେ ମିଶିଛି ମାନେ ତାକୁ ବି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଚାଲ ସେ ଠକ କାଳୁକୁ ଡାକି ଆଣିବା। ଯଦି ସେ ଶୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ପିକନିକ୍ ପଳାଇବା। ତାପରେ ପାରା ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ କାଳୁ କାଉ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆରେ କାଳୁ, ତୁ ଏତେ ଅଳସୁଆ? ଆମେ ସେପଟେ କାମ କରୁଛୁ, ତୁ ଏଠି ଶୋଇ ରହୁଛୁ। ଅଳସୁଆ ହୋଇ କାଠ ଆଣିବାକୁ ତ ଗଲୁନୁ, ଏବେ ପିକନିକ୍ରେ ବି ଯିବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ କରୁଛୁ। ଆରେ ନା, ମୁଁ ଶୋଇନଥିଲି। ଏମିତି ମୋର ଆଖି ଲାଗିଯାଇଥିଲା ନା। ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ କାଠ ନେଇ ଆସୁଛି। ଥାଉ କାଳୁ ଭାଇ, ତୁମକୁ ଆଉ କାଠ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ କାଠ ଆଣି ସାରିଲିଣି। ସେପଟେ ପିକନିକ୍ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ସେପଟେ। ଚୁପ୍ କର, ମୁଁ ତୋ ସହ କଥା ହେଲି କି ତୁ ମୋ ସହ କଥା ହେଉଛୁ? ବେଶୀ କାମିକିଆ ଦେଖେଇ ହେଇନି। ଆରେ କାଳୁ,
तू टिकी चढ़ई को धन्यवाद देवा बदली गाली कौन करुचु? से काठ आनी नथिले तो ऊपर केते बोझ पड़ता जानी पारुछु तो? मु समस्त को धन्यवाद दे पारिबी किंतु ए टिकी चढ़ई को जम्मा नुह। हो जहा तोर इच्छा हो, चल चल सेपटे चिलनना अपेक्षा करिथिबे। तापरे से माने पिकनिक जीवा पाई बाहरी पड़िले। अरे सांग माने आमे परा पिकनिक जाउछे, गीत कौन बजाउन? हाँ हाँ काम करिला बेलकू तो आगरे कहीं बाहरुनु, खाली मजा मस्ती रे पूरा आग नहीं। हौ भाई माने रुह रुह मु गीत लगाउछि रुह। एमिति मजा मस्ती करी से माने पिकनिक स्थान रे पहुंची जाती। मीनू भौणी तुमे टिकी को रोसई करिबारे हेल्प करिवो, आउ बाकी चढ़ी माने परिबा काटिबारे लागी पड़। अरे नालू चल चल टिके झरणा आड़े बुलाबुली करी आसीबा। ना ना मु झरणा तल जीविनी, मते पहरा आसेनी। जदि मु जीवी तेबे मोर जहा अवस्था हेबो मु भल भाबे जानिछि। अरे छोटो छुआंक भली डरुचु काहींकी? सुन मते भी पहरा आसेनी, हेले ए नीलगिरी झरणा रे एबे न गाधेले आउ गाधेबाकू चांस पाइबुनी। हौ हौ चल, हेले सुनु मु से झरणा तल जमा जीविनी कि से नदी रे गाधेइबिनी। तोर जदि गाधेबार इच्छा छी गाधा, हेले मु गाधेइबिनी। एमिति दुहे गपसप होई छपी छपी झरणा कूल को चली जाती। कालू काऊ झरणा रे गाधोइबाकू रेडी होई जाए। जेमिति से झरणा तले थिबा नदी को जाईछि सेमिति ता गोड़रा खसी गला, आउ से भासी भासी नदी सेपटे चली गला। अरे मते किए बंचाओ, अरे मते किए बंचाओ, हेल्प हेल्प प्लीज हेल्प, मु भासी जाउची, मते किए बंचाओ। अरे एबे तो नदीर सुଅ बढ़िलानी, मु एबे कौन करिबी? जल्दी जाए सबु सांग मानकु डाकी आनिबी। सेठू नालू चढ़ई धई सई होई आसी ता सांग मानकु सबु घटना जणाइला। हेले सुଅ काटुतिबा पानी रे कालू काऊ को उद्धार करिबा पई समस्ते नाराज थिले, किंतु टिकी चढ़ई ता जीवन को बाजी लगाई कालू काऊ को बंचाइबा को चली गला। अरे मते किए बंचाओ, अरे मते किए बंचाओ, हेल्प हेल्प प्लीज हेल्प, मु भासी जाउची, मते किए बंचाओ। एमिति टिकी चढ़ई कष्टे मष्टे चेष्टा करी कालू काऊ को सही विपदरू उद्धार कला। देखिलु कालू तू टिकी चढ़ई को केते घृणा करुथुलु, हेले टिकी चढ़ई ता जीवन को बाजी लगाई कष्टे मष्टे तते उद्धार कला। जदि से एठी नथांता ताहेले तोर कौन हुअंता तू भाबी पारुछु तो? सुनु कालू, जे विपद समय रे आम पाखरे साहा हुए से हेउछि हमर प्रकृत बंधु। सेया एबे टिकी चढ़ई करी देखाइछि। हाँ पारा मु एबे मोर सबु भूल बुझी पारुछि। टिकी मो सांग, तू मते नव वर्ष रे नव जीवन देलु, तो ऋण मु केबे सुझी पारिबि नाही। 2024 रा सबु भूल को क्षमा करी देबु सांग। अरे वाह कालू, तो भितरे एते परिवर्तन आसी गलानी। हौ सांग माने चलो संध्या हेबाकू आसिलानी। नुआ वर्ष को आउ कम समय रहिला, समस्ते भोजी भात खाई राति 12 रे केक काटी नुआ वर्ष पालिबा। तापरे समस्ते भोजी भात खाई सारी राति 12टा बेले केक काटिबाकू अपेक्षा करिले। सांग माने न्यू ईयर को आउ मात्र कम समय रहिला। हाँ हाँ कालू भाई 2025 आसीबाकू आउ मात्र 5 सेकेंड बाकी अछि। 5 4 3 2 1 0 हैप्पी न्यू ईयर। एमिति सबु चढ़ई माने 2025 नुआ वर्ष को वेलकम करी खुशी रे केक काटी मजा मस्ती रे घर को फेरंती।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଏହି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।